अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हलीमा शाहिद हेल्थ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से आपसे फिर से हाजिर हूँ और आज हम बात करेंगे इरेगुलर मेंसेस के ऊपर। ये भी एक बहुत ही देखने में बहुत ही आम सा और छोटा सा मसला नज़र आता है, लेकिन ये एक अगर इसको देखा जाए तो एक ये वास्ट फील्ड भी है और इसके अंदर बहुत सारे मसले मसाइल भी जो हैं वो इसमें कवर होते हैं। तो पीरियड्स का एक नॉर्मल साइकिल अगर हम देखते हैं तो ये 21 से 21 से 32 डेज तक अगर कोई भी पीरियड एक महीने में दूसरे महीने तक आने में अगर ये 21 डेज से लेके 32 डेज तक का साइकिल किसी का चलता है तो वो नॉर्मल साइकिल कहलाता है। इसको ये 21 डेज से भी कम भी हो सकता है, लेकिन इट डिपेंड्स कि उसका साइकिल ही वही है। तो फिर हर दफा उसका वो बच्ची का या औरत का वही साइकिल अगर चलता है तो वो नॉर्मल साइकिल कहलाता है। इसके अंदर अगर इरेगुलर होता है तो फिर हमें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ती है। और अगर ये कुछ बच्चियों में हम देखते हैं कि खासतौर पर आजकल की बच्चियों में कि शुरू से ही उनका जो रेगुलर साइकिल नहीं होता और ये कभी बहुत ज्यादा 2-3 महीने पे चला जाता है या 2-3 महीने ब्लीडिंग नहीं रुक रही होती या 25-25 दिन ब्लीडिंग नहीं रुक रही होती और फिर 2 महीने ब्लीडिंग नहीं हो रही होती, तो इसको पीसीओएस कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इजी वर्ड्स अगर आप इसको डिस्क्राइब करेंगे तो इसको आप इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसमें जो है सबसे बड़ी अलामत तो मैंने आपको बता दी कि पीरियड्स का नॉर्मल टाइम पे ना होना। इसमें हमें जरूर किसी गायनोकोलॉजिस्ट के पास हम माओं को चाहिए कि अपनी बच्चियों को लेकर जाएं और उनसे इलाज करवाएं ताकि हमें पता चल सके कि इसके पीछे रीजन क्या है। ऐसी बच्चियां जिनको या खवातीन जिनको पीसीओएस होते हैं उनके अंदर उनके चेहरे के ऊपर बालों का आना, ये हम जो घर में बैठकर जज करके देख सकते हैं कि हमारी बच्चियों को पीसीओएस तो नहीं है। उसमें जो 2-3 सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि उनकी जिस्म पे बाल, चेहरे पे बाल और उनके अंदर मोटापे की का रुझान और सुस्त होना, और ये अलामात ऐसी होती हैं जिनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि, और बालों का गिरना या बाल जो हैं बहुत कम होना और मर्दों की तरह उनके जो हैं माथे बहुत चौड़े हो जाना और बाकी चेहरे के ऊपर बाल, जिस्म पे बाल, ये सारे पीसीओएस की निशानी होते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी जो बच्चियां हैं उनको डॉक्टर, किसी गायनोकोलॉजिस्ट और अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं। और इसमें बिल्कुल भी हमें हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल शर्माना नहीं चाहिए कि हमारी कुंवारी बच्चियां हैं और हम इनको लेकर किसी डॉक्टर के पास क्यों जाएं और वो कौन सी दवाइयाँ दे देंगी। और ख़ास पे जस्ट सपोज अगर वो फैमिली प्लानिंग वाली गोलियाँ दे देती हैं तो फिर तो बहुत ही औरतें जो हैं वो डर जाती हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, हालांकि वो रेगुलर करने के लिए पीरियड्स को उनको वो दे रही होती हैं। तो पीसीओएस जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इरेगुलर मेंसेस हैं या इरेगुलर टाइम पे पीरियड्स का आना है। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो हमारी बच्चियों की अगली जिंदगियों के ऊपर आ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जो उनके साथ हो रहा है वो तो हो ही रहा है कि वो ओबेसिटी की तरफ जा रही हैं, वो उनके जिस्म पे बाल हैं, फिर वो करवा रही हैं, वैक्स भी करवा रही हैं, फेशियल भी ले रही हैं, वट एवर। लेकिन इसके साथ जो अगली जिंदगी में हम देखते हैं कि उनके साथ की इनफर्टिलिटी उनके अंदर बहुत ज्यादा फिर आ जाती है। तो इनफर्टिलिटी से बचने के लिए माओ को चाहिए कि बजाय कि शादी के बाद 4 साल बाद, 2 साल बाद के वो फिर किसी अच्छे डॉक्टर के पास भाग रहे हो कि भाई बच्चा नहीं हो रहा और इन परेशानियों में घुसी हुई हो, और उसके अलावा या फिर ये हो माएँ जो हैं बेटों की दूसरी शादियों की तरफ उनका रुझान जा रहा हो, तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चियों को पहले ही इस बीमारी से निजात दिला के उनकी शादियां करें। तो इसमें जो सबसे मेन करेक्टर है वो तो वही हार्मोन्स का है कि वो डॉक्टर जो है वो चेकअप करेगी और टेस्ट करवाएगी कि कौन से हार्मोन्स जो हैं वो ज्यादा एक्टिव हैं और कौन से हार्मोन्स को उसने मेडिसिन देके एक्टिव करना है। इसके साथ ही जो पीसीओएस की एक मेन वजह है वो है डाइट, जो हमारे आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा खराबियां पैदा करी है। वो आजकल हमारी डाइट है जैसे ब्रायलर मुर्गी, चिकन और ये पास्ते और पिज्जा और इस टाइप की जो डाइट्स हैं, ये हमारी बच्चियों को और बच्चों को, सिर्फ नॉट ओनली गर्ल्स, बच्चों को भी खराब कर रही है, क्योंकि इनफर्टिलिटी सिर्फ बच्चियों में नहीं होती, बच्चों में भी होती है, लड़कों में भी ये चीज पाई जाती है जिसका जिक्र हम लोग बहुत कम करते हैं। वो उसका सबसे बड़ा मेन कॉज जो है वो हमारी अनहेल्दी डाइट है, जो हम लोगों ने अपने घरों में आसानी के लिए, क्योंकि हम सारे ही वर्किंग हो गए हैं आजकल, तो हम लोगों ने अपने घर में आसानियों के लिए हमने रेडीमेड या ऐसे खाने इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं जो बाहर से बने बनाए हम लोग ले आते हैं और उसमें प्रिजर्वेंट डले हुए होते हैं, और वो चीजें हमारी बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए और हमारे लिए, सबके लिए वो अच्छे
نہیں ہے. ہمارا لائف اسٹائل جو ہے وہ ہمارے لیے مشکلات کا سبب بن رہا ہے ہر چیز کے اندر, کہ ہم لوگ بالکل ہی واک نہیں کرتے اور بالکل ہی بیڈ کے اوپر ہیں, یا بالکل ہی ہم آفس کی ٹیبل کے اوپر ہیں جو 9 to 5 ہم جاب کر رہے ہیں اور صرف بیٹھ کر کھا رہے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے یہ مسئلے مسائل جو ہیں دیکھنے میں آتے ہیں. تو ہمیں اپنی لائف اسٹائل کو ایک ہیلدی لائف اسٹائل میں تبدیل کرنا ہے, جس میں ہمیں واک بھی کرنی ہے, ہمیں تھوڑی سی ورزش بھی کرنی ہے, ہمیں ایکسرسائز کی طرف دھیان دینا ہے, اور ہمیں اپنے کھانے کو بہتر بنانا ہے. ہمارا جو ٹاپک تھا آج کا irregular menses تھا, جس میں ہم نے سب سے پہلے تو PCOS کو ڈسکرائب کر دیا. اس کے بعد جو آ جاتا ہے لیکٹیشن کے دوران بھی جو ہے پیریڈز جو ہیں وہ irregular ہو جاتے ہیں. اٹ مینس کہ جب ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو شروع کے مہینوں میں جب بچہ صرف ماں کی فیٹ پہ ہوتا ہے, ٹاپ فیٹ پہ نہیں ہوتا, تب بھی ماں کے اندر پیریڈز کا جو ہے irregular ہونا بھی ایک عام سی بات ہے, اور اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوتی. تو اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ پیریڈز جو ہیں وہ ریگولرلی نہیں آ رہے ہوتے, تو اس کو بھی ہمیں پریشانی کی نظر سے نہیں دیکھنا اس چیز کو, کیونکہ جیسے ہی ماں بچہ اوپر کی ڈائٹ لینا شروع کرے گا تو پیریڈز جو ہیں وہ ریگولر ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ تھائرائیڈ میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جن خواتین میں تھائرائیڈ کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے اندر بھی پیریڈز جو ہوتے ہیں وہ irregular ہو جاتے ہیں. تو ان کے اندر ہمیں تھائرائیڈ کا ٹیسٹ جو ہے وہ کروانا ہوتا ہے. اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ تھائرائیڈ کی وجہ سے تو نہیں ایسا ہو رہا کہ ان کے پیریڈز جو ہیں وہ irregular ہو رہے ہیں. پھر موٹاپا بھی ایک وجہ ہے irregular پیریڈز کا. جب ہمارے ہارمونز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر موٹاپا جب پیدا ہو جاتا ہے, تو موٹاپا میں اپنے بہت سارے پروگرامز کے اندر آپ لوگوں کو پہلے بھی یہ بات بتا چکی ہوں کہ موٹاپا صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے جسم پہ ہمیں اپنا پیٹ موٹا نظر آ رہا ہے یا ہمیں اپنی تھائز موٹی نظر آ رہی ہیں تو موٹاپا صرف یہیں پہ ہوتا ہے. نہیں, موٹاپا صرف یہاں پہ تو ہمیں باہر سے دکھ رہا ہے نا. موٹاپا ہماری جو چربی ہے وہ ہمارے جسم کے ہر آرگن کے اوپر آتی ہے. مطلب میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے دل کے اوپر بھی آتی ہے, ہمارے گردوں کے اوپر بھی آتی ہے, ہمارے یوٹرس پہ بھی آتی ہے, ہمارے جتنے وائٹل آرگنز ہیں جن کے اوپر ہم بیس کرتے ہیں, ہماری لائف بیس کر رہی ہوتی ہے, لنگس ہیں, ہمارے لیور ہے, فیٹی لیور ہو جاتا ہے. یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ ہمیں باہر سے نہیں دکھ رہی, جو صرف ایک ڈاکٹر دیکھ سکتا ہے. وہ پھر جب ہمارے یہ آرگن صحیح سے کام نہیں کرتے تو پھر ہمیں بہت ساری بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں, جسٹ لائک بلڈ پریشر ہو جاتا ہے, شوگر ہو جاتی ہے, اور اگر یوٹرس پہ ہو جاتی ہے تو irregular پیریڈز ہو جاتے ہیں, یا PCOS ہو جاتا ہے, یا بچے نہ ہونا, انفرٹیلٹی, یہ چیزیں ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہیں. تو موٹاپا سب سے پہلے ہمیں اگر کسی بھی چیز کو کنٹرول کرنا ہے تو ہمیں وہ چیز ہے کہ موٹاپے کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے. ہر صورت میں, ہر بیماری میں نے ابھی تک جتنے بھی آپ کے ساتھ پروگرامز کیے ان کے اندر میں نے ہر چیز کے اندر آپ کو ایک ہی بات بتائی کہ ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے, کیونکہ اب ہمارے لائف سٹائل وہ پرانے والے نہیں رہے جو ہماری نانیوں دادیوں کے زمانے کے تھے. اس میں یہ سب چیزیں بیماریاں بھی نہیں تھیں. تو اس کے بعد آ جاتا ہے مینوپاز کے وقت میں بھی پھر irregular menses آ جاتے ہیں. اس کے اوپر میں پچھلے ایک پروگرام کے اندر آپ سے بات کر چکی ہوں, اس لیے میں اس چیز کو دوبارہ بہت ان ڈیٹیل آپ کے ساتھ نہیں دہراؤں گی. صرف یہ بتانا ان شارٹ کہ اگر کسی نے میرا وہ پروگرام نہیں دیکھا تو یہ بتاؤں گی کہ 45 سے 55 کی ایج میں جب ہمارے پیریڈز جو ہیں بند ہونے والے ہوتے ہیں تو بھی پیریڈز irregular ہو جاتے ہیں. تو ان سب صورتوں میں ہمیں کسی بھی اچھی گائنیکولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے اور ہمیں اس سے مدد لینی چاہیے, اور جو بھی وہ ہمیں دوائیاں دے ہمیں ان کو استعمال کرنا چاہیے. باقی گھر میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی لائف سٹائل کو چینج کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ہی پھر میں آج کا پروگرام بھی ختم کروں گی. انشاءاللہ کسی اور نئے ٹاپک اور کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.